নাই অবনি নাহারবুং ববা হাইতং তাকলানি সমারিও जुदापुक बिसि नाहारबुं ता जुदापुक सममारि उंनाय नु लुकुरन खावान सुबु ता नि खावान सुबुनो बबा हायरो वानसु हामबाय निरनि चेनेलनि जरनाय गनायनो बे निरता कानि वासुबुनो नाहि पेनिरनो बयनि हामबाय पाउ ताकलाय 2026 नि इलेक्शन सिनि जसोसि प्रधानमंत्री ब सुदु बीजेपी सिनि 370 पार एनडीए के 400 पार जो टारगेट खाइजा अमनि मते खाइनायनो त्रिपुरा दुइटा आसननि बिसिङाव अम ग्यारान्टि नखर ग्यारान्टि बीजेपी ने माना तैखनायनो खाइनो कायकायनि पदनि बायनो अब बासावनि ठीक नयखा इनके अरनियो गाहाम खैनाय बुट माने बुट गाहाम खैनो गोबां मानाय बीजेपी एवं आईपीएफटी त्रिपुरा मथा जे एलायंस दंमोन इको अरनते अन्य कोनो वासगमु तामानि गरै बिरोधी दलर गरै ताबु जरा त्रिपुरानि गरै आइ बिसकां बुंनाय खानाय इको अरनिय पश्चिमा सामनाव जेमन हतै 1 लाखनि बारा बिरोधी कोइनो माया नातै आगे जे बिप्लब देशवनो ठीक न हाइति पूर्वा सनो गतै मायानि जति जों थामो सामु तांनि बाङैनाय बक्राव बायबो सांवारि सा खावैनाय जों अखाखा बे काजे अब गाहामखैनो अब सर को पूर्वासन जे महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मा कैंडिडेट रजनमानि तुये किसा पक्का सामानि जे बुट दुनाय रक एबा किसु नेतृत्व रक बिरोधी दान खताम खसाइमे असुंत जेता पक्का सै दमानि बुट कमुननाय बनमानि नाहारमाया जे त्रिपुरानि 66 साया हिने आमतिकक गोसामानले नोंताम सानायसा अब हाइतो बिरोधी दलफ्रा तंनाय जरा भुटान न विभ्रांति खालायनो बाङैनाय इनके पाहाड़ी बांगलेना दांगाबो मानखा विभ्रांति खालायनायनो समय समय हाइके नष्ट खालायनाय बागैनाय राजनीति खालायखा अम हाइतो गरम तंनायनो तबे अम थिगिया विशेष खालायनाय त्रिपुरा मथा आईपीएफटी एवं बीजेपी नि कायनैनो बनि प्रार्थी अम केबो साइजुनिया इनके पदफुं बायनो अम उन्नाय माने तो बीजेपी नि प्रार्थी इके और जगह जेहेतु दाइलाइले हाबा इनके जरा दाइलाइनाय जतनो बीजेपी न रवानी इने बारी इनके जरा सानाय बना सब विभ्रांतिमूलक হয়তো বাচিনি একান্ত কার্যকর্তা কেউ যদি সাইতম থাকে বুঝিয়া বুঝি নালান্থে বনা কয়ানি মুসুরবো তাই হিমালে উত্তর পূর্ব ভারতনি যত সমস্যা তমানিনো মোদীজি সমস্যা সমাধান খাইয়ে নিয়ে প্রায় 12টা মতো একর্ড খাইলে হাম প্রধানমন্ত্রী উমানি পরে 23 কামবো খাইজাগল হা গে কাজে ও লাইনে তাক হি তঙ্গু যাহাতে উত্তর পূর্ব ভারতন त्रिपुरानो विशेष खालायनाय अमत हीरा प्रोजेक्ट दं पेला तक सुपार स्टेट खालायनि बाङै मोदीजी साइतमनि एवं एक ईस्ट हिज सामतां तंमनि अमन जरा बुसिनाय के बसायमानाय आर हा बनि लगे ते नुजाखा आरनिय जेमन स्वराष्ट्र मंत्री अमित भाई साबाय अर्थात बीजेपी नि वासगं बाय खालायनाय सरकारनि पक्ष उनि राज्य सरकार के खालायनाय आरो जे सय खालायनाय मुंसाकरि ताबो करि हिबना अनेके नायतुगलाय दं सिगादे किन्तु आरो अक्षरनि गोबाङानो दंगो एबा बनो ताक जेबो साथकिया थिनानि सालासि जों सायमानाय जत बुतारना कइबो और विरोधी कांग्रेस सीपीएम 35 बছर के 70 बছर राजनीति खालायनाय न परास्त खालायनाय बीजेपी नि संजाक आईपीएफटी बीजेपी एवं त्रिपुरा मथानि संजाक कैंडिडेट एवं जे सिंगल पदखौ बुट रवैनायनो गोबां बुट बे पास खालाय हलायानो मोदीनो हाय जों प्रधानमंत्री हेके मामानि परे हाके जत्तनि बाङै धर्म मत निर्विशेषे जत्तन बर अगमाजै जत्तनि मानथाय अधिकार व सुरक्षित खालायनि बाङैनाय जों मारलायनाय एवं रबायदिनो नानि कइबो सर दिनै तेगासा को कासे फैगा स्टेप फुड डिमान्ड बरबो केबंनै बदलंगै दिनै सिमिं सागलाय रिजाका पुनितै गनै सममारि बातकना जा ओ इलोप सब सममारिबो बातकनाय नि बाजाखाने केन्де जा सागलाय जाका अबरंनि डिमान्ड अगले बसु गरतै थाङै दं अबरगले सिनियम परबो एसेम्बली रबो काजा दं आवतै र अनि नलज करै
কত রকম কেসার মাজারা আসাই মানব তো কামা লুকাবলেছে কারণকে আবতিরও গান্দারন ফাইমাইয়া আবতিরও পুলিং এজেন্স রমায়ানি নাইলে আং নং লুক তংলে সংগঠন কেবনি কিস করে এই তিনটা পার্টি সারা সান্থাং স্যার আবরণ বইনি সময় ইয়াং ক্যান্ডিডেট লাইও খেবর বাসালাই আকারে তাই ইয়াং বাবিসা ফাইসিংগাই তাই বাবিসা ফাইসিংগাই অবন উংতং জরাও ও লোকসভা ভোট তাম প্রভাব পাইল গাহাম হামিয়ানি আবো কিছুক্ষণ ক্লাইয়া আর ইন্ডি অ্যালায়েন্স নেই নাই বেহাই কত যারা তাবো জামানত নাই মানে জামিন নাই তং নাই জেল মাহা নাই বড় সারাবার বড় খ্লাই তংলে কিন্তু বড়নি সেবানা প্রধানমন্ত্রী খ্লাইনি বড়নি এজেন্ডা করে পাবলিক তোমা গুরনাই বে এজেন্ডা করে হাই খানামানি নেতা পরিবার বাদ যারা চলাই ফেনাই ভারতবর্ষনো বরবাদ যে খ্লাইনাই নুমানি প্রত্যেক গুরিন বছর 1 লাখ রাং রনাইফো ওখানে আছে 70 বছর রাজ দেখলাই 25 বছর খ্লাই ফেলে এলাসা বিশেষ রমাইয়া মোদিলে কমসে কম এবং তানাই দে প্রাইম মিনিস্টার কিষাণ সম্মান নিধি হেন মা বছর 6000 টাকাকে প্রত্যেক পরিবারে রইতঙ্গ 80,000 বড় বলে মাংনা সা রইতঙ্গ মাসে 5 কেজি খেবা রইতঙ্গ ইয়াতে বা একে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড নিবাঙ্গি নাই কোটি কোটি বড় নিবাঙ্গি নাই বা মাংনাকে খ্লাই নাই 5 লাখ টাকা রাতে রবনা যদি খ্লাই রইতঙ্গ একে কাজে অমো হাইমুন সাবা খ্লাইমাইয়া আই কাসার মজার সাখাইনে চিনি বুটার রোগ আসে অবইয়া তাব বুতুয়াইয়া যতন সিয়ান তঙ্গু গে কাজে ববাই প্রভাবিত ইয়া আসল মোদিনের উপরে যত রনাইয়া প্রশ্নে কোনো জায়গাও 2000 টাকাকে টানাই দে বাটা করে ত্রিপুরাও 2000 বাটা মিজোরামে থাংনাই দে 200 টাকা মাসে বাটা মানে হ্যাঁ আর রাং তো বিয়ানি ফাইবা রাং যদি মোদি কেন্দ্র সরকার থেকে ঠিক মতো রয়ে হাঁকে ত্রিপুরা গেলে বাহাইকে 2000 বাতার হনাইবা যে রনাই না তো তো মাটি সানাই বলে হাসতে সালকা যাবাই অবা হাইনি দং স্যার নবই মান থাকে আছে নিউজ চ্যানেল সুদে আসিনে রিয়া গ্রুপ অফ প্রবলেম টোটালি তাবক যে বাতাই নাই আসিনে ববাগ্রানি বিভিন্ন বোচিরিয়া বংনি বাতাই তাবক বংনি রিয়া বসনি না পছন্দ রাজেন্দ্র রিয়া মানে bonasi bebagai saputong tongbaikha kami amchai mungsapon developing ya silo Rajendra Riang pusaka ke bokoklai kami ke silo local neta bonus suna develop thayana naikola nimbo daw jotono sanaja bo kanke abor apro bahaine asole thangna 2018 ni sekam theka maje oina I50 ke boni pore tibra mo thangi paila o bodol khanai ro bahaine ei je party khanai ro bising bahaine বড় কাম কমন দম কিন্তু ওর নিয় ও ফাতানি কংগ্রেস এবং সিপিএম নি লুটেরা বল বদল বসে আর থাঙি নাই বড় বিভ্রান্ত খ্লাইনি নষ্ট খ্লাই আং তো কাহাম কে স্টাডি খ্লাই দংলে একে কাজে বড়নি কক্স অম जों বাক্সা সেদেবা যেমন অব বরং মাসানা এই ফোনা ননা কইছে হাজা গিয়া নংসাই जों হমবে কই লেংলাংব সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি সারা ভারতবর্ষনি বড়কে বহু যে কোন্নানো কই হাজাইয়া হমানি বকি পারিনি জমিদারি নাই তংনা হাইদে বহু নক ফাংদেবা বাকি যতনি না কিন্তু অমহাই কগনি খরা মানে কগনি র সরকারি সামা র কে যে হনাই ননো কই হাজাইয়া হমানি ব সাইচুংনি ককসি বুইনি কক ব সাই বিমাইয়া হই বিমাইয়া যেতে তো তাং হমানি ব মহাইনে বিয়াং বিয়াং রাজেন্দ্র রিয়াং তিয়াং ফাইনাই রিয়াং কে রিয়াং ন কাহাম খ্লাইনে হাইয়া সিগাদে তিনি মাসা আং সাইমা পাইও যতন বাড়িও জমাতে মাসা পুলিশ নি তানে সাব ইন্সপেক্টর তমানি মামলা যে ত্রিপুরাসনাকে বেশি গুসাকু উনকে বড় জমাতে কা খ্লাইনে হি বড় উংলাঙ্গো ত্রিপুরা কা খ্লাইনে হাইয়া বলে উনকে যে কা খ্লাইনে বলে উনকে কাজে বিপ্লবে তো বনি মন্ত্রী তংফুর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল এনে স্টেট কাউন্সিল সেভেন বুংসলাই মানে কি সাংবিধানিকভাবে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলকে তঙ্গ আর নিয়ে ল্যান্ড রাইট ও বনো কলেজ লেভেল জরাতৈ হাকে খ্লাইনাই তেই টাউনশিপ খ্লাইয়ানি এডিসি এলাকাও 30টা তংমানি 50টা খ্লাইয়ানি ব সুই রই রহ একে আগে 10 র মুখ্যমন্ত্রী খাবলে তাই রমা লিয়াংলাংব একে ত্রিপুরা নাইকে 10 র মুখ্যমন্ত্রী রমা খামুবলে হ্যাঁ একে বত একে পরবর্তী ফাইলে হামলে যে
अब तांनाय दे एडिसी साइ त्रिपुरा लन साइ बहाय क्लाय ब्लाय सम हमनि बहायनो आगे हमनि बरो फाइमानि केन्द्र सरकार तंगमनि अरबु सरकार तंगमनि 88 93 जराते 5 बছর बरो ताम हमलि आंलांबा हाया जे रनाय जे कहा के कहा रनाय अब रानद्रि आं पाइ त्रिपुरा सरनो रइबे बेसिना बाजबनरि आं बायबो थांहामले कबथाइसे दे साइकेल सालांखाबो हके संगि कमसिया देबा अब किसुया आगे नहीं भाई ताबक नहीं बहुत फेर जाक आगे कांग्रेस सीपीएम जा कुछ खालाम हाँ अमो बीजेपी आज वो बीजेपी का एक दल न नाइसने एक संप्रदाय ने ऐसा नहीं है जो तो संप्रदाय मार नहीं बनी बंगी दिल्ली और नानी नाई तंगु तुम्हारा कहाँ के त्रिपुरा से नहीं हनाई तुम्हारा कहाँ के और बाकी और नहीं बुटार रोग नहीं बाकी जनता नहीं हमारी नहीं बना भारत वर्ष आसक्त हमने बीजेपी नहीं बरो लाई तंगु खानी से निराश होने को न ककरै सिनी जे ताबक पूर्वासननि पद्मफुनि जे प्रार्थी महारानी जे रजाकमन आसकमनि ब अब काइथा दलनि न ब प्रार्थी अमुकुल त्रिपुरा मथा काइसानिया बीजेपी काइसानिया अवनि आइ50 काइसानि बिया ब मोदीनि प्रार्थी काजे जों जतन अरन बुद्रय नाय बन जे किबन मा पाइरनाय सर कैसा एमडीसी नि खूब खानामानि कैसा त्रिपुरा मथानि सिनियर मिनिस्टार पुनि रिजाखा एडीसी वो सिनि बीजेपी नि गई एम किसासे दिना नागनाय नि खरसा खूब खेमना मखनि बखाके बो बाहायनो बो मखे दिना ना बा सार सानो अमतो हाया अब तो अदिन बरम गनां महाराज पद किशोर देवरमा बन अरण्य टाउन हल मीटिंग बन कप साला जे हाँ बरक जेहेतु बोखा कतरखे खालायनाय राज्य सरकार जोंनो मंत्री तबला हांखे जोंबो एडिसिओ हांखे अबयस्य जोंबो रनाय निने अब कक साथे साथे आरो बुंसा फनानो हि काइले के दबत बका इफासिनि दल सिनायनाय सुबाना बाइकि ताम खालायनाय बता अंलायफ्रा हांखे के कथा लायमनि बत ठीक न निनि बाङै आं जुदि कहानी बाङैनो तत्रा जरा तिया अखा खांखे नबु कमसे कम बुसां जरा फा अखा नांगले के बसि कगया देबा के हाकेइनो हामारि बो फायनै ता तार माने बिरोधी शून्य क्लाइले हा साइ थांमोनो के सीबीएम सरगना जदिउ आं तिनि हायखै नुकुले आं तिनि 24 तारिख ना 21 तारिख 24 तारिख सिनि खाके कैसे अबनो मने जे आं पकने हा आरनियो जितेन चौधरी न बर तिख्लाइले हा माने बर बिरोधी दल नेता हिसाबै रला हा आं ताबो विधानसभा आं थांफायो आंनि एस्टिमेट कमिटिनि चेयारमेन देबा गाराने सफैले हा के बरन रफा बरक तो नियमते जा र नांगबो तो रजाखा किन्तु बर कोनो कामाइया कारण बर दीर्घ बছর पाब्लिकनो जेबो ठकरै फैखा शिक्षानि থেকে माजे वइना दै पर्यन्त खानै खलांले बाकी तो दूर काके काजे बरनो बैतिसा बुसाइया पुइतो बुसाइया बर बुत बुमाइया कमसे कम आं जरा दै पुइतो सामने ताबक जरा सिनि जनता तंगनाय र बुटार र बरनि लगेव पुलिंग एजेंट अंगानि से कोइ गसेनाय करि आं खाकाउता जतन हमबाय विधानसभा शुद्ध अबैया 2018 नि विधानसभा नि सिनिनो जोङो स्वच्छतानि माध्यमै फ्री एंड फेयर इलेक्शन हाके पाइरि जागाने क्लारिफाइ दंगो जतन क्रियाखौ खालाय थाङैनाय सठिक दिशाव गोबैनो सिनि हामारि इंनाय जा अरन हावैनाय सिनि बरम गोनां प्रधानमन्त्रीनो जेखैफानो प्रधानमन्त्री सारवानी सिनि अरने काइदि जे लोकसभा आसन थमानि बन प्रधानमन्त्रीनो उपहार रवानी बाङि मोदीजिनो उपहार रवानी बाङिनाय अ पद खुंगोनो बुद्रा वइनाय सिनि त्रिपुराना तैबो हामारा दिगितलां थांलायानो खाकसां दिगितलां लायानो सिनि माथायना सोंना लायानो हानि बाङिनायनो साकथारै अ बुत दिना गोबां बुद्रा वइनाय बायदि बायदि देना नि कोइ बाय